कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स के क्लब रोड स्थित केसीसी क्रिकेट मैदान में कुल्टी बॉयज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मोत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने ध्वज फहराया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शंखनाद किया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा खेल-कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं आए हुए अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना तथा स्वस्थ एवं अनुशासित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर चिंताधारा समस्त बांग्लाभाषी की पूरा भारतवर्षे এটা ছড়িয়ে দেওয়া। উনি একটা यंगेस्ट যে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষাবিদ, দেশভক্ত, সেরকম মানুষ আমরা পশ্চিমবাংলাতে পেয়েছি, আমাদের সৌভাগ্য। উনি যা পশ্চিমবাংলার জন্য করে গেছেন, আমরা যে মাটিতে আজকে দাঁড়িয়ে আছি, और পশ্চিমবাংলা হিন্দু হোমল্যান্ড হিসাবে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আমাদেরকে দিয়ে গেছে। ওনাকে স্মরণ করা মানে নিজে ভূমিকে স্মরণ করা, নিজে আত্মসম্মানকে স্মরণ করা, নিজেকে স্মরণ করা। সে মতন মানুষকে এরা ভুলিয়ে রেখেছিল। এরা জয় বাংলা বলতো। জয় বাংলা বললে তো কেউ বুঝবে না। পশ্চিমবাংলা বললে আমাদের প্রজন্ম জিজ্ঞাসা করবে, পশ্চিমবাংলা কেন বাবা, কি আরও কোনো বাংলা ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। পশ্চিমবাংলা আমাদেরকে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিয়ে গিয়েছিলেন। এই জন্য আজকে পশ্চিমবাংলার আতিথ্য একটা আছে, পশ্চিমবাংলার নামের একটা আতিথ্য আছে, যে এরা ভুলিয়ে দিয়ে চেয়েছিল। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে তো কোথাও নেই, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু সময় কাউকে ছাড়ে না, এটা সময়ের গতি। নিজের সময় নিজেকে চিনে নিয়ে আবার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি প্রতিষ্ঠা বাংলার প্রত্যেকটা বাড়িতে হবে।